من युति'ir रसूल फ़क़द अता अल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अज़वाजि सय्यदिना व औलादि सय्यदिना व अफ़कारी सय्यदिना व दस्तारि सय्यदिना व शफ़तैनि सय्यदिना व हबीबना व हबीब रब्बिना व तबीब रब्बिना व गयासना व गयूसना व सल्लि अलल मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियातिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। सबसे आला हो औला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और सब रसूलों से आला हमारा नबी। सबसे आला हो औला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। बाद अज़ हम्द व सलात दुरूद व सलाम आक़ा दो जहां सैयद सरवरा हादी कुल महबूब कुल सैयदुल आनाम तेरे और मेरे लजपाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक मुक़द्दस बारगाह में हदिया दरूद व सलाम। हज़रात ज़ी मुहतशम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, मैं युति'र रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जिसने इताअत की रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसने इत्तिबा की अल्लाह की। हज़रात गिरामी कदर, दस्तूर कायनात है कि हर कौम के लिए, हर कबीले के लिए ज़िंदगी गुजारने के कुछ उसूल, उसलूब और तरीका होता है। हर कौम का रहनुमा अपनी कौम के लिए, अपने कबीले के लिए कोई न कोई उसूल वज़ा करता है। मुल्क के अंदर बसने के लिए मुल्क के मुक़्तदर लोग ऐसे कवानीन बनाते हैं कि इंसान उन कवानीन की हुदूद के अंदर रहकर अपनी जिंदगी अगर गुजारेगा तो वो पुरअमन शहरी होगा, वो पुरसकून जिंदगी गुजारेगा। इसी तरह मुसलमान जिसका ईमान और यकीन ये कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, वो हमारा खालिक है, हमारा पैदा करने वाला है, हमारा मालिक है और बादशाह मुतलिक एक अल्लाह की जात है। उस मालिके बेनियाज ने अपने बंदों के लिए
زندگی گزارنے کے اصول، اسلوب اور طریقے بیان فرمائے۔ اس مالک بے نیاز نے اپنے بندوں کے لیے قوانین عطا فرمائے، اور وہ قوانین، اس دستور کو ہم کہتے ہیں کتاب اللہ تعالی، اللہ کی کتاب قرآن پاک۔ اللہ کا تابع دار، فرما بردار بندہ وہ ہے جو اللہ کے عطا کردہ قانون کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ اب ان قانون کو کس طرح ان پر عمل کرنا تھا، اس کے لیے مالک بے نیاز نے اپنے حبیب لبیب سید الانام جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل کر کے دکھایا کہ جب لوگوں کو یہ تجسس ہوا کہ ہم ان قوانین پر عمل کیسے کریں، ان کو نافذ العمل کیسے کریں، تو پھر آقا کریم علیہ السلام نے قرآن کے ان اصولوں پر جو عمل کیا، تو اللہ نے فرمایا کائنات کے لوگوں، جس طرح میرا حبیب کر رہا ہے تم ویسے ہی کرتے جاؤ گے، تم اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ گے۔ اتباع رسول اصل میں یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیاں سیرت رسول اللہ کے سانچے میں ڈھال لیں، اور صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے سامنے ایک عملی نمونہ ہے۔ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے قول، فعل، عمل، ان تمام چیزوں کو اپنایا جاتا ہے، اپنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور محبت کا معیار اور مرکز کا اصول بھی نبی پاک نے واضح فرمایا۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کی محبت کا ثبوت کیا ہے کہ جو میری سنت پر عمل کرتا ہے وہ میرے ساتھ محبت کا ثبوت دیتا ہے۔ ثبوت محبت یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ جس طرح آپ نے زندگی گزاری، آپ کے طریقے کے مطابق جب زندگی گزاریں گے، پھر ہم عملی طور پر عاشق رسول بنیں گے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ ہر مسلمان کا اس پہ مکمل ایمان ہے، ایک رائے دانے کا بھی شک نہیں۔ مگر کیا یہ زبانی کلامی ایک نعرہ ہے، یا ہم اپنی زندگی کا کاروبار، چلنا پھرنا، اوڑھنا بچھونا، کہ ہم نے رسول اللہ کی زندگی کے مطابق کیا ہے؟ کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے تو فرمایا کہ میری سنت پر جو عمل کرے گا وہ میرے ساتھ محبت کا ثبوت دے رہا ہے۔ کیونکہ صحابہ اکرام کی زندگی تو یہ تھی کہ صحابہ نے جب رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، وہ عرب سے نکل کر عجم میں گئے، دنیا کے کسی کونے میں گئے، انہیں بتانا نہیں پڑا کہ جناب ہم مسلمان ہیں، انہیں بتانا نہیں پڑا ہم مسلمان ہیں، بلکہ غیر مسلم اور کافر دیکھ کر کہتے تھے یہ رسول اللہ کے امتی ہیں، کیونکہ ان کا کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تھا۔
उनका चलना कुरान और सुन्नत के ताबे था, अंदाज़े तबलीग उनका वो था, उनका खाना पीना रहन सहन वो तमाम चीजें जनाब रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा के ताबे थी। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, हजरे अस्वद के सामने आए, उसको बोसा दिया और बिआने ही हजरे अस्वद को वैसे चूमा जैसे मुस्तफा करीम ने चूमा था, और फिर पत्थर के सामने खड़े होके हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो जुमले कहे अहदीस की किताबों में, फरमाया हजरे अस्वद तू एक पत्थर है, ला यनफउ ला यदुर्रु, तो कोई नफे नुकसान का मालिक नहीं है, मगर तुझे जो आज उमर ने चूमा है इसलिए चूमा है कि तुझे मेरे मुस्तफा ने चूमा था। मैंने अपने महबूब की अदा को अदा किया है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास पाक फरमाते हमें गजवे से वापस पलटे, जिहाद से वापस पलटे, एक मुकाम आया, लश्कर रोक दिया गया। सहाबा ने पूछा कि लश्कर क्यों रुका? नबी पाक के गुलाम अपने घोड़े से उतरे, एक दरख्त था, वहां दरख्त के साए में एक लम्हा बैठे, एक घड़ी भी नहीं, एक लम्हे के लिए बैठे, और बैठकर फिर उठे, अपने घोड़े पर बैठ गए, कहा चलो हम चलते हैं। साथियों ने पूछा हुजूर बाला ये जो काम, ना तो आप सस्ताए ना आराम किया, आप गए दरख्त के साए में एक लम्हा बैठे, वापस पलटे, राज क्या है? कहा मुझे राज की और हिकमत का कोई पता नहीं, मगर मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ था, हम इस मुकाम पर आए, नबी पाक अलैहिस्सलाम इसी तरह अपनी सवारी से उतरे, और उतरकर मेरा नबी इस दरख्त के साए में इतनी ही देर बैठा जितनी देर मैं बैठा हूं। मैंने कुरान पढ़ा है कि अल्लाह फरमाता है वैसे करो जैसा मेरा महबूब करता है। मैंने तो नबी पाक के तरीके को अपनाया है, मैंने तो रसूलुल्लाह की सुन्नत को अदा किया है। सहाबा के अंदर हुजूर के तरीके को जिंदा करना, हुजूर की सुन्नत पर अमल करना किस कदर अहमियत थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम के अहकामात पर अमल करना, किस तरह वो टूट कर हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को अदा करते। नजरान से एक ईसाई काफिला आया, और वो काफिला कोई लोगों का नहीं था, उसके अंदर उस वक्त के उस मुल्क के बादशाहों के वजीर, मुशीर, सफीर, मुक्तदर लोग, दस्तरखान बेच गया, खाना खाना शुरू किया। हजरत अदी पाक फरमाते हैं कि दस्तरखान जब बिछा, हम सब खाना खा रहे थे, वो मुल्क के वजीर, मुशीर, सुफारा, बड़े बड़े मुल्कों के, का मेरे हाथ से रोटी का एक लुकमा नीचे गिरा जमीन पर, मैंने उस लुकमे को उठाया, मेरे साथ बैठे हुए दूसरे नबी पाक के गुलाम, उसने कहा अदीबी इसको छोड़ दे, दूसरे मुल्कों के बादशाहों के वजीर हैं, ये क्या तासुर लेके जाएंगे कि मुसलमान तो जमीन पे पड़े हुए लुकमे उठा के खाते हैं। ऐसा ना हो कि कोई गलत तसव्वुर चला जाए। मगर मैं कुर्बान जाऊं, हजरत अदी पाक ने फरमाया सारी कायनात नाराज हो जाए, मैं मुस्तफा की सुन्नत को अदा करके रहूंगा। जब रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है कि जमीन पर लुकमा गिरे उसको साफ करके खा लो, ये नाराज होते तो हो जाएं, हमें इससे गर्ज नहीं है, मगर हमें रसूलुल्लाह की सुन्नत को अदा करना है। यह है सहाबा की जिंदगी। कोई परवाह नहीं कि काफिर नाराज होते हो जाएं, इस्लाम के दुश्मन नाराज होते हो जाएं, हमें कोई गर्ज नहीं। हमें गर्ज है तो रसूलुल्लाह के तरीके को जिंदा करने से गर्ज है।
हुजूर की सुन्नत को जिंदा करने से गर्ज है, हुजूर की इत्तिबा से गर्ज है, क्योंकि वो दिलो जान से उन्होंने कहा था ला इलाहा इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। सिर्फ जुबान से नहीं ला इलाहा कहा था, दिल से भी माना था कि मुहम्मद अल्लाह का रसूल है, दिल से माना था कि रसूलुल्लाह का काम खुदा का काम है, रसूलुल्लाह का तरीका खुदा का तरीका है, रसूलुल्लाह की इत्तिबा खुदा की इत्तिबा है, रसूलुल्लाह की रजा खुदा की रजा है, रसूलुल्लाह के ने जो तरीका दिया इस तरीके में हमारी कामयाबी और कामरानी है, रसूलुल्लाह की जिंदगी इसवाए कामिला है, असवाए हसना है, और इस जिंदगी में ही हमारी दुनिया और आखिरत की जो भलाई है वो ऐसमें है कि हमारी जिंदगियां मुस्तफा की जिंदगी के साए में ढल जाएं। सहाबा इस बात से कभी परेशान नहीं हुए, क्योंकि दिल से कलमा पढ़ा। आज मैं और आप हम सब मुहासबा करें, कलमा तो हमने भी पढ़ा है, मुसलमान तो मैं और आप भी हैं, हमने नबी पाक की कितनी सुन्नतों को अपनाया है, कितनी सुन्नतों को अपनाया है। हम तो जो नमाज के साथ सुन्नतें हैं उनको भी अदा करना गवारा नहीं करते। ऐसा ही है ना माजरत के साथ, अब जुमा होगा, 2 फर्ज पढ़ेंगे, आधी मस्जिद खाली, क्या बाकी नमाज नहीं है? क्या बाद की सुन्नतें पढ़ना जरूरी नहीं है? हमारी मोहब्बत सिर्फ जुबानी कलामी है रसूलुल्लाह के लिए, हमारी दीन के साथ वाबस्तगी एक जुबानी कलामी है, बस एक जुबानी कलामी है। अमली तौर पर अगर अमली तौर पर किसी ने मोहब्बत की कायनात के अंदर, वो नबी पाक के सिहाबा थे, वो जमाते सिहाबा थी। किस कदर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के ये अंदाज हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला हुजूर के विसाले ज़ाहिरी के बाद हजरत अम्मा आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला, आपकी प्यारी लख्ते जिगर हैं, हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा है, आते हैं। पहली बात जो पूछी वो क्या थी? कहा प्यारी बेटी, तूने नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ वक्त गुजारा है, तो उसकी ज़ौजा थी, मुझे कोई ऐसी बात बता कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम करते हो और हमें उस बात का इल्म ना हो। हुजूर का कोई ऐसा तरीका, हुजूर की कोई सुन्नत, हुजूर का वो अमल जो हमारे सामने नहीं था, हुजूर अलहदगी में, तन्हाई में, घर में करते थे, ऐसा कोई बता सुन्नत, ताकि मैं नबी पाक का गुलाम उस पर अमल कर सकूं। अम्मा आयशा पाक ने फरमाया हुजूर हर रोज घर से खाना पका के लेके जाते थे, फुला गार के अंदर जाते थे, वहां किसी को खिला के आते थे। हजरत सैयदना सदीक अकबर ने भी उसी तरह खाना बनवाया। वहां जब गार के करीब गए, देखा एक औरत है, उसके मुंह में खाने के दांत नहीं है, आंखों से नाबीनी है। सैयदना सदीक अकबर ने उसको खाना खिलाया। वक्त गुजर गया, सैयदना सदीक अकबर का विसाले ज़ाहिरी हुआ, हजरत उमर पाक का दौर आया, आपने भी उस सुन्नत के मुताबिक खाना पकाया, लेके गए। उस जब माई साहबा के पास गए, लुकमे तोड़ के उसके मुंह में डाले, उस माई ने चीख कर कहा आज सदीक अकबर दुनिया से चला गया। उमर पाक ने कहा तुझे कैसे पता चला? उसने कहा सदीक अकबर वैसे ही खाना खिलाते थे जैसे रसूलुल्लाह खिलाते थे, मेरे मुंह में दांत नहीं थे, अपने मुंह में चबा के मेरे मुंह में डालते हैं। शायद उमर तुझे नहीं पता था इस बात का, तूने बगैर चबाए जो मेरे मुंह में लुकमा डाला, मैं समझ गई आज सदीक अकबर नहीं आया। यह था सहाबा की जिंदगी, यह था सहाबा की रसूलुल्लाह से मोहब्बत, इस कदर सुन्नत के साथ उनकी वाबस्तगी थी, इत्तिबाए रसूल का यह जज्बा था।
मोहब्बत रसूल का यह जज्बा था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अगर सहाबी के हाथ से अंगूठी उतार के फेंक दी, मदीने के बाजार में फेंक दी, कहा सोने की अंगूठी उतार के फेंक दी, पड़ी रही। बाकी सहाबा ने कहा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सोना पहनने से मना किया है, बेच ले, अपनी जिंदगी की जरूरतें पूरी कर। मगर सहाबी रसूल ने जो जवाब दिया वो दिल की तख्ती पे लिखो। फरमाया जिस अंगूठी से मुस्तफा नाराज हो जाए, मुस्तफा का गुलाम कभी उस अंगूठी को हाथ नहीं लगाता। जिस अंगूठी से मुस्तफा नाराज हो जाए उसको मैं क्यों हाथ लगाऊं, क्यों इस्तेमाल में लाऊं। अब बताओ, इस मयार को सामने रखो जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कारोबार के उसूल बताए कि हम अपनाते हैं। क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया झूठ, गीबत, चुगली से बचो, क्या हम बचते हैं? हम सुबह से शाम तक झूठ, चुगली, गीबत, हसद, जिसके मुतल्लिक नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हसद एक कीड़ा है, ये ईमान को खा जाता है। दीमक जिस तरह लकड़ी को खाती है, हसद ईमान को खाता है। क्या हम कभी बचे इससे? हुजूर ने फरमाया रियाकार की कोई इबादत कबूल नहीं, रियाकार की कोई इबादत कबूल नहीं। हम रियाकारी से कितने बचे हैं? हमने पड़ोसी के हकूक किस हद तक अदा किए हैं? हमने गरीब को खाना किस हद तक पेट भर के दिया है? मैं युतीर रसूल फकद अता अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा ही अल्लाह की इत्तिबा है। मैं युतील्लाह फकद, मैं युतीर रसूल फकद अता अल्लाह, रसूलुल्लाह की इत्तिबा ही अल्लाह की इत्तिबा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करना चाहते हो, यह चाहते हो अल्लाह हमसे राजी हो जाए, उसका अल्लाह ने नुस्खा दिया है। हर बंदे की ख्वाहिश है अल्लाह तू राजी हो जा। उसके लिए कोई चिल्ले काटता है, कोई वजीफे पढ़ता है। हमारे यहां यही उसूल चले हुए हैं, कोई चिल्ले काट रहा है, कोई वजीफे पढ़ रहा है, कोई तस्बीह पढ़ रहा है। मगर बड़ा सादा नुस्खा कुरान ने तो दिया है, वो यह दिया है कि जो बंदा ये चाहता है अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, वो अपनी जिंदगी मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक कर ले। मैं अल्लाह राजी हो जाऊंगा, अपने चेहरे मुस्तफा जैसे करो, अपने चाल चलन मुस्तफा जैसे करो, अपना लिबास मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिबास जैसा करो, अपने घरों का माहौल नबी पाक के घर जैसा करो। हम तो उन लोगों से मजाक और तंज करते हैं जो सुन्नत पर अमल करते हैं। दाढ़ी रख ले हम तानो तशी करते हैं, इमामा बांध ले मौलवी होने का ताना देते हैं जी, सादा लिबास पहन ले पेंडू, देहाती, कमड़ा, पागल। हमारे यहां ये मयार है ना, हमारे यहां ये मयार है। एक बात याद रखो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस दुनिया में जो कौम जिस कौम की मुशाबत करेगी कयामत के दिन उसका हशर भी उसी के साथ होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया जो जिस कौम की मुशाबत करेगी उसका हशर भी उसके साथ होगा। अब हम देखें हमारी मुशाबत किसके साथ है? कि हमारी मुशाबत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों जैसी है, या हमारी मुशाबत, हमारी तहजीब, हमारा तमद्दुन, रहन सहन का तरीका, खाने पीने के उसलूब गैरों जैसे है या रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक है? हुजूर ने फरमाया बैठकर पानी पियो। कितने लोग पीते हैं? जो बैठकर पिया हम तो उसको देखते ही हकारत की नजर से हैं। हुजूर ने फरमाया जमीन पर बैठकर खाना खाओ। हम में से कितने लोग खाते हैं?
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت کے مطابق ہم پانی کتنے لوگ پیتے ہیں؟ صرف یہ چھوٹی سی میں نے مثال رکھی ہے. پانی پینا، بسم اللہ شریف پڑھ کے پینا کیا ہے؟ 3 سانس میں پینا، پانی کو دیکھ کر پینا. یہ سن. اور نبی پاک علیہ السلام نے کیوں یہ ساری باتیں کی؟ کیونکہ ہماری قوم میں ایک بیماری یہ آ گئی ہے جی، ہمیں ہر چیز جی سائنس کی لاجک میں سمجھائیں، جی سائنس کی لاجک میں سمجھائیں. یہ یاد رکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے. حکمت سے خالی نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے. آپ لباس کو لے لیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سردی میں ایسا لباس پہنو جو تمہارے جسم کے ساتھ لگا رہے، اور گرمی میں کھلا لباس پہنو. اب اس کی بڑی سادہ حکمت ہے آپ کے سامنے کہ ہم سردی میں چیزیں کیوں پہنتے؟ بدن کے ساتھ چپکیں کہ سردی کم لگے. گرمی میں کھلا ترغیب کس لیے؟ کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ گرمی کے اندر جسم کے ساتھ لباس نہ لگے تاکہ چلنے میں آسانی ہو. پانی پینے کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سنت بیان کی، فرمایا بیٹھ کر پیو، دیکھ کر پیو، 3 سانسوں میں پیو، بسم اللہ شریف پڑھ کے پیو، بو رنگ ذائقہ دیکھ کر پیو. پانی کو جب پیو اس کی 3 چیزیں چیک کرو. پہلے دیکھو جس برتن میں پیا وہ برتن ٹھیک تھا، اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں جو تیری صحت کے لیے خطرناک ہو. اس کو اپنے منہ کے قریب کرو، اس کی بو دیکھو یہ بدبو دار تو نہیں ہے. پہلی گھونٹ چھوٹی پیو اس لیے اس کے ذائقے کا تمہیں پتہ چل جائے، تمہیں سمجھ آئیے پینے کے لیے بھی ٹھیک ہے کوئی نہیں. اور صحابہ کی تو مثال ہے کہ ایک صحابی نے پانی پورا گلاس پی لیا، اور جب اس کو بتایا گیا کہ نبی پاک کی سنت تو یہ ہے 3 سانس میں پیو، اس نے اس کی کہہ کر دی اپنی حلق میں انگلی مار کے. اس نے کہ وہ پانی میرے پیٹ میں کیوں ہے جو نبی پاک کی سنت کے خلاف پیا گیا ہے، جو حضور کی سنت کے خلاف پیا گیا ہے، وہ پانی میرے پیٹ میں کس طرح رہ سکتا ہے؟ اس لیے حضرات گرامی قدر ضرورت عمل یہ ہے، اگر آپ اس دعوے میں سچا ہونا چاہتے ہیں کہ ہم نبی پاک کے سچے غلام ہیں، تو سچائی یہ ہے کہ حضور کے دین کو قبول کرو. پہلے حضور کے طریقے کو قبول کرو. اور وہ طریقہ کب آئے گا؟ جب آپ دین سیکھیں گے، جب آپ دین کے قریب ہوں گے. جب دین سیکھیں گے نہیں تو پھر طریقے کہاں سے آئیں گے؟ جب ہم جناب اتباعی اس معاشرے کی کریں گے کہ جو معاشرہ جناب جس کے اندر ٹوٹلی اغیار، یہ یاد رکھو میں ہر جمعے یہ بات کرتا ہوں، اسلام کے دشمن اپنی پوری قوت کے ساتھ اسلام پر حملہ آور ہے، اور وہ صرف جنگ کے ذریعے نہیں، ہر اعتبار سے ثقافت، تہذیب، تمدن، رہن سہن، ہر حوالے سے اس امت کے لوگوں پر حملہ آور ہے. وہ ذہنی اور فکری طور پر حملہ آور ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے جنگ کے ساتھ مسلمان کو مارا نہیں جا سکتا. جہاد کے ان کے اندر جذبہ ہے. اس نے ہمیں فکری طور پہ چینج کیا ہے، ہماری فکر کو بدل کے رکھا ہے، ہمارے ذہنوں کو بدل دیا ہے، ہمارے ذہنوں کو ٹوٹل اسلام سے آزاد، اسلام سے دور. اس لیے آج بھی اس بات پہ وہ پیسہ لگاتا ہے کہ مساجد اور مدارس آباد نہ ہو، علماء کی بات نہ سنی جائے. ایسے علماء تراشے جاتے ہیں جو اسلام کو کہتے، اسلام کو سائنس کے آئینے میں دیکھو. یہ یاد رکھو، اسلام کو سائنس کے آئینے میں نہیں دیکھا جاتا. اگر دیکھنا ہے تو اسلام کے آئینے میں سائنس کو دیکھو. بس اصول یہ ہے، سائنس کو اسلام کے آئینے میں دیکھو. دیکھنا ہے تو اسلام کو سائنس کے آئینے میں نہ دیکھو. پہلے اسلام ہے، اور اسلام عند اللہ الاسلام، اللہ کا دین ہے. اللہ نے جو دستور
اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ماننے والے کے لیے دیے ہیں۔ ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا دستور غلط نہیں ہو سکتا۔ ساری کائنات کے طریقے میں غلطی آ سکتی ہے مگر مصطفیٰ کے طریقے میں غلطی آ سکتی۔ اس لیے اس جذبے سے اٹھو کہ ہم حضور کی سنتوں کو اپنائیں گے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔